आज आम जानिबा लिचु विषय किंतु जानिबा पूर्वर मु आपण समस्त कहूँ जो मैंने ये आम अंकन टीवी सब्सक्राइब करना ताकू सब्सक्राइब करूँ एवं आपण चाषी भाई मानक यह शेयर करूँ जहाँफल कि से माने यह विषय अधिक किसी ज्ञान नहीं पारे। आज आम जानिबा लिचु विषय। लिचु इंग्राजी रे लिची कह जाए। यह बेरी बा कोली जातीय फल। यह सुस्वादु होगा सह अत्यंत विटामिन युक्त फल जहाँ सीधा सड़क खाई हेब। विभिन्न सुस्वादु व्यंजन मध्य व्यवहार हुए। तेबे आज आम लिचु गछ एक चाष विषय जानिबा। लिचु एक ऋतुकालीन फल जहाँ अनेक देश में व्यापक भाव में चाष करा जाए। उच्च पोषक तत्व, आकर्षणीय रंग एवं स्वादिष्ट स्वाद यही फल को एक लोकप्रिय पसंद करता। लिचीर आकृति लंबा, उज्जवल लाल चर्म एवं मधुर एवं रसाल फल थाए। यार पोषक तत्व एवं विटामिन डे भरपूर रही थाए। लिचु विभिन्न उपकारी गुण पाई मध्य व्यवहृत हुए। चीन लिचुर सबुठारु बड़ उत्पादनकारी देश एवं यह दक्षिण पूर्व एशिया रे अन्यान्य देश यथा भारत, थाईलैंड एवं वियतनाम रे मध्य चाष करा जाए। लिचु रस रे अनेक पोषक तत्व, विटामिन सहित मिनेराल रही। लिचुर 100 मिलीग्राम फल रस रे प्राय एनर्जी 66 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 16.5 ग्राम, प्रोटीन 0.83 ग्राम, लिपिड 0.43 ग्राम, फाइबर 1.3 ग्राम, कैल्शियम 5 मिलीग्राम, आयरन 0.31 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, सोडियम 1 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 31 मिलीग्राम, पोटासियम 71 मिलीग्राम, जिंक 0.07 मिलीग्राम, कपर 0.148 मिलीग्राम, मैंगनीज 0.055 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, विटामिन सी 71.5 मिलीग्राम, नियासिन 0.603 मिलीग्राम, थियामिन 0.11 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 60.1 मिलीग्राम रही अछि। लिचु छोट पिलाठू आरंभ करी बड़ लोक पर्यंत समस्त एक आदरणीय फल। यार रंग और स्वाद जोगु एहाकू फलर राणी बोली कहती। लिचु एक मध्यम धरणर गछ। गछर पत्र बौल गछ पत्र परि देखिबाकू लंबालिया और सरू होइथाय। लिचु गछ मध्य देखिबाकू खूब सुंदर। यार फल खटा मिश्रित मिठा स्वाद समस्त खुशी करथाय। फल देखिबाकू अंडा आकृतिर एवं गोल होइथाय। फलर चोपाटी मसृण और अल्प कंटा सदृश होइथाय। साधारणतः फलर धला अंश को खाती। लिचु फलर धला अंशर स्वाद और सुगंध अत्यंत आकर्षक होइथिबारु एहार आदर सबु जगार होइथाय। लिचु फल गुड़िक 5 सेंटीमीटर आकार रही थाए एवं फलर बाहर आवरण मसृण होइथाय। एही आवरण को खोली देले ताहाकू तले नरम धला रंगर लिचु थाए। ताहा मझिरे गाढ़ बादामी रंगर बड़ आकार मंजी थाए। लिचु गछ गुड़िक 33 फुट रु 92 फुट पर्यंत उच्चा होइथाय। फल भितरे लिचु फल देखिबाकू कंचा बेले हालुका सबज रंग होइथाय और पाचिला परे गोलापी मिश्रित लाल रंगर होइथाय। फल गुड़िक देखिबाकू जेतिकी सुंदर खाइबाकू मध्य भारी स्वादिष्ट। एथिरु स्क्वाश तैयारी हुए एवं जेते किसमर स्क्वाश अछि सबुठ लिची स्क्वाश आदर बेसी और दाम मध्य अन्यमानक ठारू अधिक। लिची रे विटामिन सी अधिक रही। आम राज्य रे अनुगुल, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, फुलवाणी और कोरापुट केतेक अंचल लिचु चाष खूब भल हुए। लिचुर उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया माने दक्षिण पूर्व चीन देश अटे। 17 शताब्दी रे शेष बेले को यह भारत को आसिला। पृथ्वी रे लिचु उत्पादन रे चीन प्रथम स्थान अधिकार करथिया बेले द्वितीय स्थान रे भारत अछि। समग्र भारत रे वर्ष को उत्पादन होउथवा लिचु मध्यरु 80% लिचु केवल बिहार राज्यर मुजफ्फरपुर ठारे उत्पादन हुए। तेणु मुजफ्फरपुर को लिची किंगडम बा भारतर लिची कैपिटल बोली कह जाए। यही अंचल यार उच्च मानर लिचु पाई जनाशुना एवं यही फल स्थानीय अर्थनीतिर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। यार जलवायु देखा गले लिचु उपग्रीष्म मंडलीय जलवायु रे भल बढ़े। यह वृद्धि पाई तुषार विहीन शीतकाल और अधिक आर्द्रतायुक्त ग्रीष्मकाल दरकार करथाय।
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଉତ୍ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଫଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 21 ଡିଗ୍ରୀରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଟାଣ ଖରା ଓ ତୁଷାରପାତ ମୂଳରୁ ସହିପାରେନି। ଜଳବାୟୁର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି, ଫଳନ ଶକ୍ତି ଓ ଫଳର ଉତ୍କର୍ଷତା କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏନି। ବାର୍ଷିକ 60 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦରକାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଫୁଲ ହେବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଭଲ ହୁଏ। ଫଳ ପାଚିବା ବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ଫଳ ଫାଟିଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମାଟିରେ ଏହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଦୋରସା ମାଟି ସବୁଠୁ ଭଲ। ମାଟିରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ନଦୀ ପଠାରେ ପଟୁମାଟି ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦୋରସା ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଜମିରେ ଜଳ ପତନ 4 ଫୁଟ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲିଚୁର ଚେରକୁ ସଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନ ପରିମାଣ କମ୍, ସେ ମାଟିରେ ଚୂନ ଦେଲେ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ମାଟିରେ ଲାଇମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଚୂନ ପଥର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିଲେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 5.5ରୁ 6.5 ଭିତରେ ଲିଚୁ ଭଲ ହୁଏ। ମୁଜାଫରପୁର ଏହି କିସମ ଲିଚୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଫଳିଥାଏ। କୋଳିଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗର ହୁଏ ଓ ବହୁତ କମ୍ ଫାଟିଥାଏ। ଏହି କିସମର ଗଛରେ 80ରୁ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଳି ଫଳିଥାଏ। ଏହାର ମାଂସଳ ଶସରସ ଓ ମିଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶସ ଓ ମଞ୍ଜିର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 4.78:1। ସାହାରାନପୁର ଏହି କିସମର ଗଛରେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଧରିଥାଏ ଓ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଫଳେ। କୋଳିଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆକୃତି ଓ ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ। ଡେରାଡୁନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କିସମର ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହି କିସମ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ କୋଣ ଆକୃତି, କମଳ, ରସ ଓ ମିଠାଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲିଚୁ ମଞ୍ଜି ଓ ଅଙ୍ଗଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ମଞ୍ଜିରୁ ହେଉଥିବା ଚେର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଜ ପାଇଁ ଗଛର ଚେର ସେତେ ବଢ଼େନି। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଫଳିବା ପାଇଁ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ। ମଞ୍ଜି ଫଳରୁ ବାହାରିବାର 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହେବ, ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲିଚୁର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲମି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଲିଚୁର ଗୁଟି କଲମି ହୁଏ ଓ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ କଲମି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମିଷ୍ଟ ଚେମ୍ବର ସହାୟତାରେ ଡାଳ କଲମି କରାଯାଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷିଆ ଡାଳକୁ 100 ppm ଇଣ୍ଡଲ ବିଉଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାଇଲେ ଚେର ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କଲମି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରେ।